পশ্চিমবঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি না পেলেও বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গ ফলাও করে উঠে এসেছে। নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের সবচেয়ে কুপ্রভাব যুব সমাজের উপর পড়ে, গরিব আর মধ্যবিত্তের উপরে পড়ে। দুর্নীতির প্রভাব কিভাবে পড়ে তা আমরা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে দেখছি। প্রধানমন্ত্রীর কথায় হাজার হাজার শিক্ষককে শেষ করে দিয়েছে, তাদের পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে, তাদের সন্তানদের অসহায় করে দিয়েছে। এটা শুধু কয়েক হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা নয়, পশ্চিমবঙ্গের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এরপরে নরেন্দ্র মোদী তোপ দাগেন, এত বড় পাপ তৃণমূলের নেতারা করেছে, কিন্তু এত কিছুর পরেও নিজেদের ভুল মানতে রাজি নন, উল্টে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে দোষী বানাচ্ছেন। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।